Person with disabilities kanimide aji state level leadership workshop thakise Tourist Lodge Dimapur State Commissioner for Person with Disabilities aro Nagaland State Disability Forum ra organize korina. Former State Commissioner for PWDs Ditono Nakrobra koise edapi disability community de leadership do komjor ase edu karne phal leadership to lage koise ahibi dola details ho. Itu leadership training kwadu सबसे पहिला तो की करने इटू शुरू करी से और की करने important आसे kwadu मैं इन्हें एक बार इटू भी कोथा करी बोमन मोहन इटू मोहन ला काम कुरा दे we as disabled people disabled community we have to understand why we are fighting for our rights. Agede speakers can be olop to koi dise mokan disabled manu kan kiniga kurigina itu leadership roles kan lobo lage mokan ye nijor equip kurigina ki kuribo lage itu kan to koi dise itu karne why we are fighting for our rights. Ki karne mokan la rights disability rights koi watu mokan take para bujibo lage itu do. First of all, before we can do anything, we have to understand that it's not because we are a special class of people. Mokan manu para alak hoise mane manu para itu kiba special ekta lage itu bhi na hoy aru mokan kiba special treatment ekta lage itu bhi na hoy hoile bhi mokan disabled manu mokan nijor mokan disabled manu yate thaka kan sob jani ase kiniga ase disabled hoatu manu bara olop alak ekta ase mane moi hoile tu manu nishna birabo na pare itu garne moi wheelchair cholai suku biya hoa kan tu manu nishna dikhibo na pare blind hunibo na pare kan deaf hoa kan tu itu manu bara alak manu nishna hunibo na pare na hole bi intellectual na hole bi developmental disability thaga kan itu manu bara olop aste hobo pare manu ke bujibole olop digdar hobo pare eniga manu para alak ase itu general citizens dusra citizens kan para itu alak to ase mokan disabled manu do itu karone mokan to historically mokan la yate Nagaland laga ekla kotha na hoy India pura debi mokan la nation debi aru pura world te itu globally world te pura manubi itu garne disabled manu tu itu ha garne manu mokan ke satu alak para sai mokan ke manu ke punchibo na para manu nisina eniga negative mokan ke biya babia mane biya mane mokan ke itu tu disabled ase ki kuribo paribo itu tu ki puri thagile bi ki kam ase enega kori kina chance to nadia mokan ke chance to nadia laga bishi ase itu bishi area de education de hobi employment de hobi jagena manu ke mili gena ini itu life live kura do jo dukan khande jabo moi tu moi jagena moi nijor sob kuribo pare hoile bi accessibility nai itu karne jabo na pare to moi equal chance to na pai do na itu kan bishi ase mokan dusra manu bara bhal ase itu na hoy hoile bi mokan equal citizens to ase disabled na hoa manu kan non disabled manu kan citizen hoa nishna mokan sob bi disabled hoile bi tai kan nishna equal level de ekta mokan la state laga citizen holbi country laga citizen hobi as a world citizen also mokan equal citizen ase equal rights ase holibi mokan itu rights kan equal opportunity itu kan napai bishi badu because solely because of our disabilities we face discrimination we we face so many we are denied our equal opportunities in so many areas, be it in education, in employment, in public spaces. Itu karone mokan disability rights kwado itu fight kurado itu hase manu bara bhal mokan manu bara kiba special ase itu karne dibi itu karne now manu nishna mokan bi equal citizens ase mokan ke bi equal opportunities dibi equal opportunity itu paise kole tu mokan bi manu nishna hoy mokan bi manu nishna kuribo manu nishna itu karne moi hodai koi rights kwado rights to paise kole tu mokan responsibility bi ase mokan disabled manu bi bishi bardo
ইটো বি দেখি থাকে ঐ মই ইটো লাগে ইটো কামটো মই দিব লাগে কোটা থাকিব লাগে হয় ইটো কোটা কামটো কি কাৰণে দি আছে কোৱাটো বেছি বাৰটো মখানকে ছাড়ি দিয়ে ইটো NPSC এক্সাম আছে ক'ব ইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা এনেকা ৰিক্ৰুটমেণ্ট একটা আছে ক'ব ইটো খান দে ডিসেবল মানুহ খানটো নাপাৰে কিনা মই খানকে ছাড়ি দিয়ে মই খান চান্সটো নাপায় ইটো কাৰণে ইটো খান ৰিজাৰ্ভেশ্যন জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন খানটো দিছে ইটো মই খানকে বি মানুহ লগত ইকুৱেলি কম্পিট কৰিব পাৰে লগা দিব চান্সটো দিব কাৰণে মই খানকে ইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন খান দিছে হ'লে বি বেছি বাৰটো মই খান ডিসেবলড ইটো ইয়াং পিপল উইথ ডিসেবিলিটিজ খান বি দিখে কেতিয়াবাতো ইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে কৈ থাকিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাৰা মই খালা জবটো পাব কাম একটা পাইছে ক'লেতো তাতে মই খালা কামটো আৰু ঠিক ঠাক না কৰি কিনা মইতো ডিসেবল আছে অফিচতে যাব নাপাৰে এইটোতো মোৰ কাৰণে বেছি দিগদাৰ হৈছে ইটো কৈ কিনা আৰু অফিচতে বি না যা লগা বি বেছি দেখি থাকে ইটো কাৰণে ইটোতো ঠিক নহয় We are fighting for our rights. We deserve to get our rights as equal citizens. But once itu right to paise kole mo kan be right to ase kole mo kan be responsibility to ase. First of all itu mo kan so manu itu young people with disabilities manu kan ge mo hodai koi itu rights kane he fight kura na hoy right to paise kole mo kan itu responsibility mo kan la site কিটো ঠিক ঠাক কৰি দিব লাগে ইটোটো ঠিক পাৰা ভাবি কিনা কৰিব লাগে হ'লে বি ইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু মখান লা ৰাইটছ টু ফাইট কৰাটো ইটো লা কথাহে আছে why are we fighting for our rights is because we are equal citizens like non disabled people মখান বি সেম আছে তাখান বাৰা নিচে না হয় তাখান বাৰা বিয়া না হয় ইটো কাৰণে তাখান কি পাই আছে ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ কি অপৰচুনিটি পাই আছে মখান বি ইটো পাব লাগে ইটো হে আছে মখান লা ইকুৱেল ৰাইটছ মখান লা ফাইটিং ফৰ आवर ৰাইটছ মিন্স মখান লা ডিসেবল কমিউনিটি টু মখান নন ডিসেবল মখান লা কলিগস খান মখান লা এলাইজ খান বি বেছি মানুহ আহি কিনা আছে হ'লে বি মই এনে চিধা চিধি অনেষ্টলি আপুনি খানকে বি ক'ব মখান ডিসেবল কমিউনিটি দি বি মখান লা leadership to itiabi bishi poor ase itiabi mohan bishi kam na kule mohan la leadership to itiabi ulanai itu gane itu he mohan ekta digdar itiabi mohan la disabled community de leadership to lage amni khan manu bishi ase hole bi leadership to lage to aru moi koa nisna leadership to nijor kane bhabia laga na hoy moi la kam karne moi bisari kina ena kura laga na hoy sob manu bi ekta kam to kuri kina kamabo lage itu kunbi bhat na kai kina thakibo na pare ro moi to hodai koi হইলে বি ইটো নিজৰ কাৰণে এটা কাম বিচাৰিব এটা ইটো কাৰণে হালা কৰি থাকিব পিছৰে আৰু পাইছে গলেতো কোতে যাইছে না জানা হৈ যায় মই খান লিডাৰশ্বিপটো এতিয়া বি বেছি বিয়া আছে মই খান লা ডিসেবল কমিউনিটি লা ডিসেবল মানুহ খান লা ভিতৰতে ইটো কাৰণে ইটো লিডাৰশ্বিপটো ইটোহে মই খান তুমি আপনি খান আহি কিনা থাকা খান মই একদম ইনি আপনি খানকে ভাবি মন হাতো নিজৰ বি ভাবি বি নিজৰ জায়গা দে আৰু যা পিছে দে যাইনা আপনি খান লা ভিতৰতে কথা কবি না ইটো লিডাৰশ্বিপটো লাগে মই আগে দে কোৱা নিচিনা ইটো এনেকা কাম একটা কৰিব গাতো পইচা বেছি কামাব ইটো বি নাই নাম বি বেছি পাব ইটো বি নাই একদম দিগদাৰ ভাবি কাম কৰিব একদম যাইনা মানুহ লগত বি জাগৰা কৰি কিনা কাম কৰিব লাগা কাম একটা হ'ব ইটো লিডাৰশ্বিপ কৰিলে মখান লা ডিসেবলড মানুহ খান কাৰণে ফাইট কৰিলে তো এনেকা কাম কৰি কিনা হে যাব লাগিব হ'লে বি মখান লা গোলটো মখান লা কমিটমেন্টটো মখান লা সোসাইটিটো a better place, a better society. Sob manu bhi disabled manu ye bhi bhal bara itu society de ek sath kurigina manu logot equal opportunities paigena itu hiligena jabo paria laga. Eneka ekta jaga banabo mon itu mon de thakile he itu thik para itu leadership tu ulabo. Na hole leadership tu mokan la disabled community de leadership tu eneka he na thakina mokan এনেকা মই ইটোহে সবসে হয়তো মহালা লিডারশিপ ইটো ইতিয়াবি তাকত পারা লিডারশিপ ইটো আপনি খান নাকুরিয়ে ইটো না হয় আপনি খান বি আপনি খান লা জায়গাতে কৰিব লাগে তো কৰি আছে হলে বি মখান এনেকা
takot para mo khan leadership ulado itiabi mo khan kuribo lagyala kam bishi ase moi itu aji apni khan ge janai dibo mon aru mo khan itu leadership itu hobo lage adu mo khan la vision ekta thakibo lage age de bi vision la kotha kurise age de kotha kora khan bi itu vision ekta thagala itu ekdom dangor ekta itu kuribo o tu kuribo itu la kotha bi na hoy bishi dangor hobo lage amokhan la program mokhan la plan do bishi dangor hobo lage itu bi na hoy hoile bi nijo la bitore itu mon bitore ini nijor ke hudi sabi ki tu mokhan kane sabse important ase ki tu what matters to you ki tu apni ki dikhe ase apni la nijor life para aru ki change kuribo mon ase itu babigina tade ulaise guledu itu leadership tu ulai jabo itu ulai jabo moila nijo kotha bishi koi thaga nisna holebi ini kobo mon hadu moi bi enega kwa nisna ahigina disabled pi enega moila life tu enega hi thagina ahina ekbar bara enega disabled hwa laga ekta life ase to age de tu enega disabled hwa piche de paralyzed hoise ki hili bole bi na pare enega bi thaga na moi bisna de enega manu he moge hilai kina enega moina do enega thaka laga thakise to enega thaka time de tu mon bi man digdar iman gusa bi lage aru ikku bi kurubo mon nai ki kurubo to moi tu mura nisna ase jinda thakile bi iku kam nai enega depression enega bi ulai jai to manu to itu to natural he ase na itu kan sob babina moi bi aya laga ase olibi itu piche de enega korina piche de do babia to moi bi aya itu disability moi ke dia do ekta kam garne moi ke dise itu mula monde aha laga itu mula monde aha laga itu logot itu loigena moi kuribo para tok tu kuribo itu laga kuri gina aha laga ase ekta kotha korise gulibi ekta life ekjon disabled bacha ekta bi moi kiba kotha koa bara school de jabo pari gina education paise gulibi itu ekta change ahibo paristo mola disability do ki gane paise itu moi bi ki kobo pare isor laga hatte ase mohala life to sopi holibi moila monde to moi ekta kiba ekta clear thaga do itu purpose ekta ase disability moi ke dia do itu ekta purpose ase aru moi itu purpose itu loigena kuribo pal lagya to kuribo itu do moila monde bishi jor thage itu gane mohan ki what do we care about deeply what is the change that we want to bring what matters to you itu to take para babigena itu kam to suru kuli lole tate leadership to ulai jabo aru moi age de kwanisna leadership to bishi lagi strong leadership in our disabled community itu bishi laga ase aru itu action babia laga to he na hoy action to suru kuribo lage itu piche de to action to itu bi again mokhala plan mokhala program dangor laga kotha ko anisna na lage action to chutu wala action bara he suru kuribo pare dangor action na lage tade chutu ekta nijola gor usor bara bi ekta action kuri dia do tate para change ahibo pare itu babibo lage moi aji ki kuri dibo pare moi ki awaz moila awaz tu kine manuge janai dibo pare itu babibo lage aru moi khan ekta example ini mohan la disabled community to ajikali to mohan la organization be is getting stronger and stronger our movement is we are building it up itiadu takot pi ulase mohan la movement be disability rights movement itu karne itu khushi pai hole bi mohan itiabi mohan ge nijo bhal bar organize kuri gina kotha kuri dia to itiabi moi khan beshi kam lagi na ase itu example ekta do itia just recently it's still ongoing of course itu assistant professors kan kunba ge regularize kurise koina ekdom jamela hoi thakise na itu manu kan protest kan kurigena to itu kan babise kole to mo kan disabled manu kan do itia to bi kiba mo kan laga kuribo lage ekta kuria nai laga thagile bi mo kan kitia ulai gena hala kure nai to mo kan mili gena ahi gena nijo ge organize kurina government ge aji to dikhai dibo moi khan bi itu khushi pa nai itu balbara implement kuri dibi
ইটো টকবি মখান আহি কিনা মিলি কিনা কথা কৰিব পাৰাটো মখান আৱাজটো জানাই দিব পাৰাটো মখান এতিয়া টকবি ইটো অৰ্গেনাইজ মখানকে নিজকে অৰ্গেনাইজ কৰি কিনা ইটো কৰিব পাৰাটো এতিয়া বি মখান বেছি কাম কৰিব লাগি কিনা আছে মই আপুনি খানকে ইটো ভাবিব মন ইটো প্ৰটেষ্ট কৰি কোনা ঝামেলা খান ক্ৰিয়েট কৰি না মানুহ লগত জাগাৰা কৰি থাকিবি ইটো কোৱা নহয় হ'লে বি একটা কিবা ঠিক কৰি না মখান গভৰ্ণমেণ্ট বি মখান লগা প্ৰভিজনছ থকা খান মখান RPWD এক্টটো কৈ থাকে হয় ইটো খান বি এতিয়াতো গভৰ্ণমেণ্ট বি মখান ইন মেনি ৱেজ মখান লগত বি কোঅপাৰেট কৰি না আস্তে আস্তে বাৰা ইয়াতে একটা কাম কৰি দিছে তাতে এনেকা কৰি দিছে ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন শুৰু কৰি দিছে এনেকাতো বেছি আছে হ'লে বি বেছি এতিয়া বি নকৰিয়া লগা আছে তো মখান सबसे easiest दूसरा accessibility तो मुखान जाने आसे wheelchair खान ला accessibility एकला ना होय deaf खान करने accessibility blind खान करने accessibility अलग अलग इधु intellectual developmental disabilities करने accessibilities एक अलग अलग आसे accessibility तो होले भी मैं इन्हें सबसे easiest मला निजोर लगा मैं wheelchair user हुआ करने इतु example आरुबी दिबो मुखान ला office अलग अलग खंडे जाबी ना नतुन ऑफिस खान देबी पुराना ऑफिस खान तो छाड़ी दिबी तखान इतु खान भांगागे ना आरुबी नतुन बिल्डिंग बनाबो होबला होले भी आजिकाली बारा इतिहा 2-3 साल टाइम बारा उला खान নহলে भी 9-10 साल होइगेना उलाइगेना थाका खान नतुन बिल्डिंग बेसी उलाई जैसे जागना कोहिमा दे साबी डिमापुर दे भी থাকিব होले भी मोखाला कैपिटल तो कोहिमा दे आसे ताते मोखाला मेन ऑफिस खान तो सब आसे ताते खान दे जागेना साबी accessibility किने आसे wheelchair जाबो पारे लगा किमान buildings आसे साबी बेसी बारतो 80% भी ना থাকিব একটা দুইটা তো হয় কুরিছে কোনা হালা কৰি থাকা বারা কুরিছে লাগা নাম বারায় অলপ সলপ কুরা লাগা আছে ইটু খান ইমপ্লিমেন্ট কুরা বি ঠিক পারা না করে হলে মখান ডিসেবল মানুহ খান কত আছে মিলিগে না হালা করে না গভর্নমেন্ট কে বি পুশ কুরা গভর্নমেন্ট কে বি কুরি দিব লাগে ইটু প্রভিজনস খান ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে ইটু মখান আৱাজটো উলাই দিগিনা কৰি দিয়া লাগা মখান এতিয়া বি বেছি কমতি আছে মখান আহিগিনা মিলিগিনা কথা কৰাবি এতিয়া বি বেছি কমজোৰ আছে ইটু কাৰণে আপনি খানগে আজি তুই খান পিছে দে নিজৰ কথা কৰা টাইম দেবি তুই খান গেবি ইটু খান বি ভাবিব মন মখান ইটু খান অলপ প্ল্যান কৰিব লাগে কিনিগা মখান আৱাজটো আৰু বি জোৰ কৰিব কিনে গভৰ্নমেন্ট লগত জাকাৰা কৰি থাকিব লাগে ইটু কাৰণে না হয় হলে বি মখান সব বি জানে মখান গভৰ্নমেন্ট একলা না হয় গভৰ্নমেন্ট সেন্টার লাগা গভর্নমেন্ট বি হবি দুসরা স্টেট লাগা হবি কি লা গভর্নমেন্ট হলে বি অলপ তো প্রেসার তো না থাকিলে তো তখন তো আৰু বহি যায় তো না তো প্রেসার তো দিব লাগে তো ইটু খান ইমপ্লিমেন্ট করব কারণে মখান লস খান তো ঠিকঠাক করে দিগে না মখান লাগিয়া কারণে আর এডুকেশন দে সাবি ইতিয়া এডুকেশন দে বেশি কৰিব লাগে আছে মখান বাচ্চা খান ডিসেবল বাচ্চা খান কিমান জন জাগে না স্কুলে পঢ়িব পাৰি কিনা আছে নিজৰ জাগাতে চাবি না নিজৰ ডিস্ট্রিক্টে যাইলে নিজৰ জাগাতে চাবি স্কুল খান কিনিগা আছে তাখান এক্সেসিবল বানাই দি আছে না নাই টিচার খান গে ট্রেন কৰি দি আছে না নাই ইটু খান সাবি ইটু খান জাগেনা সাইগেনা মখান ইতিয়া এডুকেশন খান বি কারণে বি একদম ইটু উঠিগেনা হালা করিগেনা গভর্নমেন্ট কে প্রেস করব লাগে আছে ইটু কারণে ইটু খান দু মখান লিডারশিপ লাগে মখান লা ভিতর দে লিডারশিপ তো উলাব লাগে ডিসেবল মানু নাহোয়া মানু খান ইটু নন ডিসেবল পিপল আহিগেনা তাখান মখান কারণে হালা কৰি হলে কোন তাখান গে শুনিব মখান হালা করলে মখান লা আওয়াজ তো মানু শুনিব তো হয় তখন তো ডিসেবল মানুহ আছে তখন বুঝি পায় তখন ঠিক জানে আছে এইটো হব তো নন ডিসেবল মানুহ খান তো আহিকিনা মখানকে সাপোর্ট কৰিবি মখান তখনকে লাগে হলে বি মখানহে সবসে পয়লা তো মখানহে লিডার কৰিকিনা লিড কৰিকিনা ইটু খান মখান আৱাজটো মানুহে শুনি দিব লাগে ইটু বেছি ইম্পর্টেন্ট আছে আপনি খানকে ইটু খান ভাবি দিব মন আৰু লাস্ট পইণ্ট একটা তো মই সদায় ইটু ইয়াং পিপল খানকে কথা কৰিলে সদায় কৈ থাকে মখান ডিসেবিলিটি খানে মখান বেছি মানুহ লগা ইটু মানুহ মখানকে হাসাই দিয়া লাগে বি আপনি খান মানুহ বেছি বাচ্চা টাইম বাৰা এনেকা ডিসেবিলিটি তো লৈ কিনা এনেকা
uthia khan to itu khan face kura nai moi bacha thaka time de holebi tu khan bacha khan ena hoina uthia khan to itu khan bi bishi face kure manu hasai dibo moi khala ine ki negative enega attitudes kan enega khan bi moi khan disability kan bi moi khan kitia ba to sorom bi lage na itu bi lukai thaka laga bi bishi thake itu holebi moi hotai manu young people khan ge bi koi disability mokhala disability to the biggest tool that we have, the strongest tool that we have in to bring about change. Nothing to be ashamed about. Be proud of who you are. Tuila disability to moila strength ase. Moila disability karne na hole to moi aji ki ase kitia bi na hobo. Itu karne moila disability karne to iku sorom na. Kon bi sorom hobo na lage nijola disability to. Be proud of your identity as a disabled person. Itu enega ঠিক পাউটি না হয় মই ইটু আছে মই ইকু মানু bara kumti na hoy moi itu pare koigina enega uthikena awas tu digena leadership to role to logena jaise kolle to itu mo khanla disability to mo khanla sobse dangor itu mo khanla sobse dangor tool ekta mo khan kam kurubo pare ekta aru mo khanla strength sobse dangor to mo khanla disability to ase itu garne your disability is not a barrier to leadership, it is part of your leadership story mo khan sobi mo khanla nijor story to ase to aru itu story to mo khanla disability to nai kole to mo khanla story nai itu garne mo khanla disability to mo khanla biggest strength that is the biggest tool in our leadership journey and itu mokhanla identity to it as a disabled person itu do mokhan sab manubi itu karne khushi pai gena ashamed na hoigena itu loigena jur bara awas koigena jabo lage itu moi iman he aji share koribo itu kan apni khan bi kotha kura time de itu khan bi babi bi nijor jaga jaile bi itu khan bi babi gina nijor laga disabled community in your own districts itu khan bi kotha kuri gina mokhan key steps arubi lobo lage kinega kole mokhan nijor ge organize korna mokhala awas tu bi arubi jor kuribo itu khan babi bi itu apni khan logot itu he share kore ase aji de thank you